बैसाख आ गया है, इसी नाम से गर्मियां आ गई है। दुनिया डर से कांप रही है, मानो भीषण गर्मी पड़ रही हो। कवि सुकुमार रॉय की कविता वह ग्रीष्म की पंक्तियां हवा में गूंज रही है। आपको बता दें कि बैसाख की शुरुआत में ही तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। सुबह 9 बजे के बाद घर से निकलना घबराहट का कारण बनता जा रहा है। वहीं वन्य जीव भी संकट में है। बता दें कि कांकसा देउल रिजर्व वन 100 हिरणों, सैकड़ों मोरों, लकड़बग्घों, भारतीय भेड़ियों, सियारों, नीलगाय और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का घर है। लेकिन वे जंगली जानवर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, क्योंकि दुर्गापुर वन क्षेत्र के शिवपुर बिट में वन अधिकारी विशेष निगरानी कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र के अंदर कई कंटेनरों में ORS मिला पानी और कच्ची सब्जियां उपलब्ध कराई जा रही है। जंगल के बीच में स्थित वन विभाग के जलाशय में पानी की आपूर्ति के लिए एक पंप भी चलाया जा रहा है और वन्य जीव ORS मिला पानी पीकर अपने शरीर को पूरी तरह तरोताजा रख रहे हैं। बता दें कि आरक्षित वन क्षेत्र के प्रभारी दीप दत्ता ने और रेंजर सुदीप बनर्जी ने इस संबंध में अपने वक्तव्य रखे हैं। গরমে আর কি ORS এছাড়া নুন চিনি দেওয়া হয় প্রত্যেক বছর, এই বছর দেওয়া হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন জন্য আর কি। পশুরাও খুব আর কি বিভ্রান্ত মানুষের মতনই, এই জন্য ওদেরকে ORS আর নুন চিনি দেওয়া হয়। কোন কোন আছে জীবজন্তু? এখানে একটু ময়ূর আছে, হরিণ আছে, সাপ তো থাকবেই, কানাকুর আছে। কতগুলো আছে মোটামুটি হরিণ? কিন্তু আর কি 100-এর উপরে, সেই জন্যই দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ। গরম কতটা পড়েছে? গরম প্রচুর, সেই জন্যই দেওয়া হচ্ছে। আপনি বন দপ্তরের কর্মী, কী নাম আপনার? কোশ্চেন বলতে দেখুন, এই যে প্রচণ্ড দাবদাহ চলছে এই সময়তে আমরা প্রতি বছরই হরিণদেরকে ORS দেওয়া হয়, ORSের জল এই দেওয়া হয়। তাছাড়া আমরা নজর রাখি যে যেটা ডিয়ার রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আছে দেউলে, দুর্গাপুর রেঞ্জের আন্ডারে, তো সেখানেতে পুকুরে জল টল কমে যাচ্ছে নাকি সেদিকে নজর রাখা হয়। যদি জল কমে যায় সেক্ষেত্রে আমরা যেটা সাবমার্সেবল আছে সাবমার্সেবল চালিয়ে সেই জল ওটাখানে ইয়ে করে দেওয়া হয়, ফিল আপ করা হয়। এইভাবেই আমরা ইয়ে করছি। সুদীপ ব্যানার্জি, রেঞ্জ অফিসার, दुर्गापुर रेंज। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVT।